يوتيوب دوي كا تيك توك زعابي كفليت اللو او إثيوبيا من يزوات يوتيوب مسرح ويس تيك توك مسرح سلام تخاتلتي ادو channel حزب زينري دمو بزعبا يوتيوبن تيك توكن زلو مفللاي مني خز حاشه زخفل مني فايرال فيديو زوص بخمي يخفلو بخمي خاي يخفلونا زبل حد كلتي يوم مفللاي كنرينا مو سناي مكتان كونلكم اقدمه منا እሺ ቲክቶክ ሓደ መጀመሪያ ክንሪኦ ዝግበና ቲክቶክ እና ዩቲዩብ አርሶም ዝኻሉ አፋላላይ ኣለዎ ቲክቶክ ናይ ዋዕርስ ፕላትፎርም እዩ ዩቲዩብ ግን ናይ ጉግል ፕላትፎርም እዩ ብጉግል ዝመሓደር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም ፕላትፎርምታት ገንዘብ ኣታው ናይ ምርካብ ዕድል ኣለዎ ይሁን ዳምበር ብጣዕሚ ከአፋላላይ ኣለዎ ዋላ እኳ ገንዘብ ኣታው ኣለዎ ሚልና እንተወሰድና ተሓደ ካብ ተሓደ ይበልጽ ብዝበልጽዎ ምክንያት ካ ሕድሕድ ነሪና ንቀጻለ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢንተርኔት ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ንኤርትራውያን ወይ ከዓ ኢትዮጵያውያን ብዘሎ ናይ ኢንተርኔት ስፒድ ከ ምን ይዝሓሽ ክሰርሕ ዝኽእል እዚ እውን ብደንብ ክሪና ማለት እዩ ስለዚ ኦዲየንስ ቢሄቪየር ከንታ እዮም ናይዚም ኦዲየንስ ቢሄቪየር እንታይ እዩ ካልቸር እንታይ እዩ ሞኔታይዜሽን ኦፕሽን ከንታ ከመይ እዩ ዝብል ሕድሕድ ክንሪና ማለት እዩ ታይ ከእትጽዕኖ ክፍጥረሎም ዝኽእል ከመይ ጌርና ገንዘብ ፍርክም ንኽእል ዝብል ብደንብ ክንሪና ማለት እዩ ንኣብነት ቲክቶክ እንተወሲድና ቲክቶክ እንታይ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ብጣዕሚ ፋስት እዩ ቪዲዮ ቫይራል ንምውፃእ ብሓደ ግዜ ቫይራል ንኽወፅእ ይሕግዘካ እዩ ቲክቶክ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ኣልጎሪዝም ፑሽ ዝገብር ኮንቴንቱ ብጣዕሚ ኩክሊ ወዲያውኑ ፑሽ ይገብር እዩ ናይ መን ናይ ቲክቶክ ማለት እዩ ኢቭን ዋላ ሓድሽ ኣካውንት ኮይኑ ብኣማኢት ባሻሕት ተመልካቲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኢን ዋን ዴይ አው ንሽተይ ቪዲዮ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ሓንቲ ቪዲዮ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ መብዛሕትኦም ኮሜዲ ወይ ከዓ ክሪኤተራት ኮሜዲ ፋሽን ኒው ስታይል ዜና ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ብጣዕሚ እንታይ ይኾነሎም ቫይራል ይወፅሎም ማለት እዩ ብጣዕሚ ይዝረአየሎም خالي ادفانتجو لو برودكشن كوست حصر بزبله وصاتاتو بتعامي حصير بتعام وسنيو معناتي مخنياتو بفون كتقم تخليها بسلك سلطقم معناتي تايليكا سلكنا اوريدي ناتشنال زخونه مبرهاتي برهان يدليكا معناتي ناتشرال زونه برهان كالي مقرا برهان يدليكا كالي شورت ማለት ሾርት ቪዲዮ ይዘድልካ ኣብዚ ውስን ዝኾነ ታይም ውስን ዝኾነ ፕሮዳክሽን ይዘድልካ ማለት እዩ እትሳልሳይ ሃይ ኢንጌጅመንት እዩ ሃይ ኢንጌጅመንት ኦዲየንስ ማለት ኣብ ሓጸርት ቪዲዮታት ብዙሕ ተመልካቲ ትረክብها ንኣብነት በተለይ ኦዲየንስካ ብዛዕባ ፍቅሪ እንትኮይኑ ብዛዕባ ፈኒ እንትኮይኑ ብዛዕባ ትሬንድ ዝኾኑ ወይ ከዓ ኮንቴንት ኮይኖም እዚ ብጣዕሚ ሃይ ኢንጌጅመንት ለካ ማለት እዩ ኢንጌጅመንት ማለት ናይ ኦዲየንስ ካ ተሳትፎ ማለት ላይክ ሼር ኮሜንት ክገብሩ ክኽእሉ ብሓጺሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ እንተገይሮም ከዓ እንታይ ይኸውን ለቪዲዮ ማለት እዩ ቡስት ይኾንሎ ወይ ከዓ ናብ ካሊ ብሓጺር ክባጻሕ ይገብረሎ ማለት እዩ ስለዚ ሃይ ኢንጌጅመንት ኣለዎ ማለት እዩ መን ቲክቶክ
advantage نري زلنا ناي تيك توك advantage ማለት اتخالي advantage easier brand deal ማለት ታይ ማለት እዚ بقليلو مس كابي خازلو بيزنس ران زغورو تاخ تغبر تخليها وعلق تأثر تخليها كناتو مبزحتيهم ناي local business وكاناي كايو business او كايو خازلكو بيزنسات ن تيك توكرات تاي زرارو يوم افالط الله يوجخا خمزي عين السرح له خمزي عين اذا علم يفالطو يوم وكا مساها كومونيكيت غوري بروموشن غبر لي كفالط ماستوقع سرح لي يقولوا يوم مغنيات انت ايزي حدا بقليلو او كل قبات احسن لازخل بتلاقي كوميدي نغرات نك مسحق نغرات تخوينو بتعام وكل يزبصح معناتي كالاي كافي بتلاقي كافي خداونتي استفلالي خدانت ريستورانت بيت بلعي ميك اب ارتست ويكا لوكال مكنياتو هير ستايل زيومو كالوت زعمسلو بتاعني او تيك توك تاعيو ماشي هاي رايز فيديو زلو ودياون يوم تاي زخون فايرال زوز بزح تمركات فايرال مالت بزح تمركاتي مركاب بحصير مالت نقول لك باصح مغبار مالتي سو كاليت حمشاي تيك توك تاي نيو لايف جيفتي تيك توك ገንዘብ ዝረخولو لايف جيفتي بلايف زوحبك جيفتي مالتي ምክንያቱ ስታሪ ወሃበካ ወካ ጊፍት ሎ አፍት ጊፍት መሰረት ቢርካ ስለዚህ ላይቭ ስትሪም ቀጥታ አተማሐላልፈሉ ቀጥታ አተማሐላልፈሉ ታይ ማለት እዩ ታይሎ ጊፍት ትውሃ ማለት እዩ ስለዚህ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ካብ ላይቭ ጊፍት እዮም ዝረኹ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ላይቭ ካኣቱ ከለው ኣፍታ ዴይሊ ብዛእተውላ እዮም ዝረኹዋ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ቲ ኣድቫንቴጅ ማለት እዩ ቲ ዲስኣድቫንቴጅ ከዩ ዲስኣድቫንቴጅ ክንክል ይህለና ትጉዳቱ ወይ ካኣት እንቅፋቱ ሓደ ሃርድ ሞኔታይዝ ዳይሬክትሊ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ሞኔታይዝ ንምግባር በቀሊሉ ገንዘብ ንምስራሕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ بقد تايكونن خالي اباله بقد تامونتايز كتخون ايتخلن خا معناتي تاي معناتي تيك توك كريتور او ايثيوبيا فند يغورو نوت افيلابل يلنا او ايثيوبيا معناتي كالي اد ريفينيو او ايثيوبيا يلن تيك توك بتلي معناتي ስለዚህ ኦፊሻል ዝኾነ اد ريفينيو كل ጊዜ ወክትረኽበለት ካብ ኢንተርናሽናል አድቨርታይዘራት የለን معناتي ስለዚህ አድሮቪኒ ትረኽብን አቬላብል ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ዚዮም ዲስአድቫንቴጅ ዩ ናይ ሃርድ ሞኔታይዝ ማለት ካላይ ሾርት ኮንቴንት ሎው ላይፍ ታይም ነው ማለት ሾርት ኮንቴንት ሃዝ ሎው ሎንግ ተርም ቫልዩ ማለት ስለዚህ ላይፍ ታይሙ ሎው እንተኮይኑ ሓጸርቲ ናይ 2 ሰከንድ ናይ 3 ሰከንድ ናይ 4 ሰከንድ ናይ 10 ሰከንድ ናይ 20 ሰከንድ كونتنت وكات حزتو سريحة تلقوم لايف تايمون بتاعم حصير وديون يوم سو منم انتني ولي معناتي ايفر جرين ايكونون معناتي ስለዚህ تديس ادفانتجو انولو تحاده شورت كونتنت معناتي بقليلو توم كونتنت فيديو بقليل كورد قليل كدكم قليل كناتو حليفو زخونه ነገር ክትረክብ ትخيلها ግን በقليሉ በዚህ ክትረክበሉ አይትخيلن ማለት እዩ እትሳልሳይ ትሬንድ ዲፔንደንት አይ ማለት እዩ ትሬንድ ዲፔንደንት ምክንያቱ ኣብዚ በትሬንድ ማለት በቃ ቫይራል ዝኾኑ መሰረት ዝገበረ እዩ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ሆት ኢሹ እንተሃልዩ ብዛዕባ ስንተሰሪሕ ሆት ኢሹ ዝኾነ ነገራት مسؤول يخا مسارت غير هتغواز هوت زخونو ነገራት بتاعمو بوعوع زرأي زلولو بوعوع كله كريو زدلي عينت ነገራት ማለት ነው ስለዚህ አውዝ ዝምርኮስዩ ሶ እዚውን ሓደ ወቅቲ ውዑዕ ነይሩ ሓደ ወቅትካ እንተ ዝሒሉ ዋጋ ይብልካን ማለት ነው ስለዚህ ይዋና ዲስአድቫንቴጅ ናይ ቲክቶክ ዚ ካሊ ማለት
ትሬንድ ዝኾነ ብጣዕሚ ውዕውዕ ዝኾነ ዘረባ እንተሃልዩ ወይ ውዕውዕ ዝኾነ አጀንዳ እንተሃልዩ ሳሚስ ተገይርካያ ቪወርካ ሚስ ጌርካልሃ ማለት ይኻላ ባላ ቪወር ሲልካን ማለት ሶ ኣብዚ ቪወር ከትስ እንታይ ክትገብርካ after ውዕውዕ ዝኾነ አጀንዳ አትኻ ትሰርሕካ ማለት እዩ ሶ መበረብዓይ not good for education ማለት ቲክቶክ education አይኸውንን ሕጽር ብዝበለ ምክንያቱ education long video ይዝደሊ long ዝኾነ ቪዲዮታት ይደሊ ካልኣይ ደሞ ኤቨርግሪን ኩሉ ግዜ ክረአይ ዝኽእል ማለት እዩ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ቀጻል ዓመት ድሕር ቀጻል ዓመት ክረአይ ዝኽእሉ እዮም ኤዱኬሽን ማለት ምክንያቱ ትውልድ ብዝመጸ ቁጽሪ ናርኤ ዝኸደሎም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ this is the disadvantage of TikTok ማለት እዩ ኦኬ YouTube ከንታይ እዩ ናይ YouTube ጥቕሙ ከንታይ እዩ ኣብ YouTube ምክንያቱ ጥቕሚና ክንርኢ ኢና YouTube directly is خفلكم AdSense بهالله نعمت أنا بنتاير يقبل مسلكم بAdSense بهال already ورحي يخفلنا مالتي ورحي نوع أكاونتي أتوز قوون منهم كوا يزيد لي فيديو بروديس ناقور كامل آخر رحية سلازي يوتيوب بعلو كالكوليت غيرو أو ورحي يخفلك كاملتي سلازي نعمتاي نافتي كونكت زغوركايو اكاونت خمالتي نايمن نقد بانك كونكت غيركا ناي نقد بانك ناي كالت بانك تات كونكت غيركا نافتي كونكت زغوركايو بانك بقطا اتاوي غورلكا مالتي اورحي اتاوي غورلكا بزحت غيزي يوتيوب كا21 اسكا 25 خاب زلو اي اتاو زغبر مالتي سو ادفانتجو ازي حدا مالتي سلازي حدا paid خاتخون تخفالي خاتخون نعمنت انتهي اللوزي او يوتيوب حدا دايركت بيز غورك حدا paid كا ادفرتايز نعمنت وسن ادفرتايزرات لو بتلاقي او اديوكيشن تسرح وانت فيديو خا نوح زبلن سلازخونه نوح سلازخونه تاي تغبري حمل ادفرتايزر مصيب اتيوم تاي غوريم يريو معناتي سو ادفرتايز غوريم سو ادفرتايز انت غيرونكا advantage لكا ማለት ምክንያቱ ከአድቨርታይዝ CPM እና RPM ዝባሃሉሎ ካው ተወስድካ ካው ሾርት ቦነስ ዝባሃሉሎ ሾርት ዝኾነ ቦነስ ለዎ YouTube ና ሾርት ቪዲዮታት ትለቀሉ ቦነስ ሎ ሾርት ቪዲዮ ትለቀ ትኸሊካ ማለት እዩ ካሊ ሜምበርሺፕ ሜምበር ዝኾነ ከፍለካ ዝኽእል ሱፐር ቻት ዝባሃሉሎ ቻት ዝገርካሉ ቤተሰብካ ዕረኽታ ፈተውትካ ዝኸፍሉካ ማለት እዩ ካሊ አፍሌት ሊንክ ዲል ክትገብር ከላ ምስና አምነት ብራንድ ዘለዎም አፍሌት ሊንክ ፈጢርካ ክትሰርሕ ትኽላ በተለይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኣብ ዝኾን ካሉ ግዜ ማለት እዩ ሶ ሎንግ ተርም ቪወር እዩ ስለዚህ ፓሲቭ ኢንካም እዩ ፓሲቭ ማለት ኢቭን ደቂስካውን ትወልዕሉ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ እዩ ካሊ ሎንግ ተርም ፓሲቭ ኢንካም ማለት ታይ ማለት ሎንግ ተርም ፓሲቭ ኢንካም ማለት ሓደ فيديو already مسلقك نحد ورحي تخفلك قصال ورحو تخفلك كنت ايو كالكوليز جبر ابزي بدن بي ناوكالي اقطاج خيوسدكم حدا شيح تخونيو بتني حدا شيح كالكوليز جبر لك حدا فيديو حدا شيح سبسكرايب مان فيور سبسكرايبر يكونن already monetize ገንዘብ መስራት ጀመረ سبسكرايبر كاونت يجبر او يوتيوب مالتي كاونت زغبر فيور سو فيور كا حدا شيح كالكوليت يجبر نعمنت حدا دولار نخوينو بحدا بنعمنت ب0.5 سنتيم تخوينو حدا شيح كراح ب0.5 سنتيم مالتي سو نا 500 خابي تايمص مالتي نا $50 كاوي مص مالتي سو سلازي بخمزي تن فيديو تاتكا كلن كالكوليت نغبر انت يخدا كندي هم سرحه يوتيوب بعلو زقمطلካ ማለት ዩቲዩብ አናሊሲስ ዝባሃሉሎ አፍቲ ዩቲዩብ አናሊሲስ በደንብ ገይሩ ያምጠልካ ማለት እዩ ሶ ዝሓለፈ ቪዲዮ ዝሰርሕካዮ እንታይ ይውሉ ጽባሕ ቀጻል ወርሒ ገንዘብ ዝሰርሕልካ እዩ ቀጻል ዓመት እውን ገንዘብ ዝሰርሕልካ ዝኽእል እዩ ስለዚ ጥቕሙ እዚ ማለት ሲንግል ቫይራል ቪዲዮ ንኣብነት ሓንቲ ቪዲዮ ቫይራል እንተወፅያትካ ኣብ ዩቲዩብ ዩ አር ሃፍታም ማለት እዩ ብጣዕሚ ሃፍታም ኢኻ ትኸውን ምክንያቱ ፔይድ ኢኻ ትኸውን ተኸፋሊ ኢኻ ትኸውን ناتو again and again ها تخفل حدا غزي 1 مليون فيور انت رخيبكا مخنياتو موزحت فيور بس زلو تايخون ناقصاله فايرال نخونه ناخون يزخيد بدل حدا غزي فايرال زوص فيديو مملس يولون مال هاي سي بي ام نا ار بي ام لو كوست بير ميله معناتيو ريفينيو بير ميله معنات كوست انوي
بدنب على فيديو سرحوا فيديو له تشك تقول تخليهم له بزعبة إثيوبيا SPM ل RPM زل بزخنا ملكو عجن يوتيوب زخف لكم مالتيو RPM لما advertiserات ناخذ كفلكم 45 ب55 زبهال مالتيو سلازي حسب بزوله بزيو so good for educational نش مالت education مهنياتو نوح زبله long term زخونه فيديو سلسرحو long form content سلسرحو زي تاي education بتاعنا حارفيو كلاي صباح زمهار مصي خري حد صباح كومنت سلسخونه مالتي سلازي بتاعمي حارفيو مالتي يوتيوب وركس نعمت تايلو مسلكم educational tutorial زخونو نك تك زخونو نغان new style زخون نغير analysis reaction video entertainment زيهم بتاعمي performance غور بتاعمي مالتي سلازي او ኢትዮጵያ ሃይ አፒታይት ሎ አምነት ኮንቴንት ትግርኛ አምሓርኛ አፋን ኦሮሞ ብዙሕ ተመልካት ሎ ሶ ቡ መሰረት ገይሩ ስለዝኽፈል ማለት ስትሮንግ ሰርች ትራፊክ ማለት እዚኦም ኩሉ ግዜ ሰርች ዝግበሩ እንታይ እዮም ማለት ከመገርካ ሰርች ዝግበርሎ ናይ ነዋዕሉ ሎ በተለይ ኤዱኬሽን አንተ ኮይኑ ማለት ስለዚህ አው ጎግል ናይ አምነት መብዛሕት ግዜ ሰርች ዝግበር how to ዝባሃል how to fix tutorial review music news highlight ናውነት ፉትቦል ተሆይኑ highlight ማለት ፉትቦል highlight ፉትቦል versus ኢልካ ማለት ስለዚህ እዚ ቃላት እዚ እንታይ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ strong search ዲዮ so strong search based traffic ዝኮኑ ማለት so education በጣም ሓርፊ ዝባሃል መብዛሕት ግዜ እዚ ስለ ዝኮነ ማለት እዩ so እቲ disadvantage ከንታ እዩ ስለዚህ በጣም harder to grow harder to grow ማለት 1000 subscriber ንምርካብን ፕላስ እንደገና 4000 ዋች አወር ንምርካብን በጣም ልፋዓት ይወስድ እዩ ካላ ኤዲቲንግ ባርሱ ማለት ኤዲት ምግባር በጣም ጊዜ ይወስደካዩ ተልጃው ጀማሩ ጽፎን ካሉ ብዙሕ አታው ዘለካስ ቆጽርካ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእልካ so ካላይ ተምኔል መስራሑ ፕላኒንጉ ናምነት ፉል ግዜ ካንተ ዩቲዩብ ሰርሕት ኮይንካ ካብ ሶንስ ካ ሰንበት ዘሎ ስራሕቲ ፕላን ጌርካ ማዕዝኻ ቪዲዮ ፕሮዲዩስ ትገብር ማዕዝኻ ኤዲት ትገብር ማዕዝኻ ተምኔል ሰርሕ ማዕዝኻ ኮንቴንት ፕሮዲዩስ ትገብር እዚኦም ኩሎም ማለት እዩ ስለዚህ በጣም ሞር ኤዲቲንግ ሞር ፕላኒንግ የድልካ ማለት ስማርት እንኳን የድልካ ለዚህ ካላይ እንደገና አልጎሪዝም ሪዋርድ ምግባር ትገብር consistency type and quality ክልካ ነው ያ ሞር ኳንቲቲ አነ መብዛሕቲ ኣብ ጀማሪ ኳንቲቲ ይዝድሊ ዝብል በዝሒ ፕሮዲዩስ ዝገብር ነካ በዝሒ ቪዲዮታት ፕሮዲዩስ ናገርካ ዳት ማች ኳሊቲ ውን ዝወረደ ይኮነ ኮን ዝግቦ ግን ንያቱ ኳሊቲ ስሩ ፕሮሰስ ትማሃሪካ ስሩ ፕሮግረስ ትማሃር ትኸዲካ ዝብል ናተይ መርሲ ኳሊቲ በሓደ ግዜ ፐርፌክት መጽእ ትኽልን ስሩ ፕሮሰስ ግን ግራጁዋሊ ክትማሃር ስለትኽል ሃርድ ዝገብሮ ድስ እዩ ማለት ካሊ ስሎ አፕሎድ ስፒድ ማለት ስሎ አፕሎድ ማለት በተር ኢንተርኔት የድልካዩ በጣም ኢንተርኔት የድልካዩ ስለዚህ አፕሎድ ክትገብር ከለኻ ሎንግ ቪዲዮ በተለይ ስሎ ክገብረካ ከሊ ኤክስፔንሲቭ ውን ኢንተርኔት ስለዚህ የለ ማለት እዩ ሓደ ንሱ ይጸገም ናይ ኢንተርኔት ውን ንያቱ ክትጸንከለኻ ግዜ ወስደካ በተለይ ዕብይ ነውሕቲ ቪዲዮታት 2 ሰዓት 6 ሰዓት ዘለዎም ሰዓት ጸንከለኻ ና 6 ሰዓት ኮምታት ማለት higher competition many Ethiopian creators now really daily content ግን even high competition ያህል ኢምበር ኣብዚ በደንብ ክንርዳዝ ግበና high competition ሎ everywhere ግን YouTube በጣም ሰፊሕ ፕላትፎርም ሰፊሕ 2.6 ሚሊዮን እንትን ሎ YouTube ማለት እዩ ክሬተራት ሎ 2.6 ሚሊዮን ቢሊዮን ማለት እዩ ግን ኢንዳስትሪሱ በጣም ሰፊሕ ስለዝኾነ ስለዚህ ንስኻ ታይ ምግባሪ ወጢርካ መስራሕ ጥራሕ ዘድልየካ so high competition even ያሉ ማለት እዩ so monetization require ቅድም ጽገለጽኩ ወይ 1000 subscriber 4000 subscriber የድልየካ ማለት እዩ so እዚ ንሙምላ አንተ የድልየካ ጻዕሪ የድልየካ እዩ every day ታይ ተድልየካ ማለት እዩ ስራሕ ትሰርሕ so which one is best እንታ አይን ይዝሓሸ እዩ in my opinion ከማይ أنا خمس ردو بخلت عينت وكعب 3 عينت كأربعة بخليه هذا يوتيوب بيست يو نمنتاي نوح فيديو نسرح كهل اي ستيبل زخانه مالت زي قرارص اتاو كلي كانت وينو يوتيوب is best خال اي
نعمت تاينو نخينا مالت ምክንያቱም ታዩ ከመይ ዝብል ተወይኑ ኦፈር ሪል ሞኔታይዜሽን ይዘካ ፓሲቭ ኢንካም ዩ ሃየር ሲፒኤም ለዎ ብደም ንረዳ ሞር ኢንካም ስትሪም ለው አታው ዘለው ግሎባል ኦዲየንስ ካ ሪች ዩ እዚ ሓደ ቤስ ገብሮ ማ ቲክቶክ ቤስ ገብሮ ደሞ ሓደ ቤስ ገብረካ ግሮዝ በሓደ ጊዜ ክትመጥቅ ትኸዲኻ ሓንቲ ቪዲዮ ቢልካስ 30000 ሰብ ክሪኢልካ ክኸሊ ቤስ ግሮዝ ብጣዕሚ ሓይ ግን ታይሎ ፀገሙ አታዊኻ ግን ዜሮ ይዚ በተለይ ብናይ ኢትዮጵያ ቲክቶክ እንተገርካዮ አታዊኻ ዜሮ ብራንድ እንተዘ ሰራኻ ማስታወቂያ እንተዘ ሰራኻ ናይ ካሊ ዜሮ ዝገብረካ ማለት ኢቭን ኢፍ ብጣዕሚ ካብና ዩቲዩብ ፋስተሪ ተመልካቲኻ ፋስተር እዩ ፈለው ዝገብረካ ብጣዕሚ ብዙሕ ይብሓደ ግዜ ብሓደ ወርሕስ ብዙሕ ነገር ክትኸድ ትኽእልካ ማለት እዩ ሶ ብዙሕ ፎሎወር ክትኸትል ትኽእልካ ዝኾነ ብራንድ ዲል ክትገብር ትኽእልካ ብዙሕ ፎሎወር ምስ መፀልካ ሶ እዚ ግን በዋናነት ግን ቤስ ስትራቴጂ ድብሎ እንትኮይና ሓደ ብሓፂር ክትዓቢ እንተደሊኻ ቲክቶክ ምጥቃም እዩ ምክንያቱ ቲክቶክ ናምታይ ጥቅም ኣለዎ ቲክቶክ ብደንብ ምስ ዓበኻ ናብ ዩቲዩብ ክትመጽእ ከለኻ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ተፈላጥነት ሕደርካ ኣለኻ ማለት እዩ ሶ ትቤስ ንብሎ ሓደ ቤስ ንብሎ እንታይ እዩ ብደንብ ክንሪኦ ዝግበአና ኣብ ቲክቶክ መጀመርያ በተለይ ጀማርት ኮንካ ኣብ ቲክቶክ ትነጥፍ ለካ ተወሰነ ወይ ከዓ ሳይመልተስሊ ክልቲኦም በሓባር ትጥቀመሎም ለካ ማለት ክልቲኦም በሓባር ተጠቂምካሎም ቤስት ክመፀካ እዩ ስለዚ ስለዘዳመጽኩም ብጣዕሚ ዘመስግን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ግበሩ ፕሊስ ሓግዙኒ ሳብስክራይብ ምግባር ሰናይ ክነክኾነልኩም ምን ቀፂላ ዘላ ቪድዮ ከዓ ተመልከቱ ቻው ደሓንኩኑ ኩሉ ናው ይዝኸይድ በተለ ሓደ ግዜ ቫይራል ዝወፀ ቪዲዮ መምለስ ይውሉን ማለት ሃይ ሲፒኤም እና አርፒኤም ለዎ ኮስት ፐር ሚለ ማለት እዩ revenue per ሚለ ማለት ኮስት ኤንዌይ በደንብ አሎ ቪዲዮ ሰራሕዎ ቪዲዮ ሎ ቸክ ትገብሩ ትኽእልኩም ሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሲፒኤም እና አርፒኤም ዝል ብዙኾነ መልኩ ግን ዩቲዩብ ዝከፍለኩም ማለት እዩ አርፒኤም ደግሞ አድቨርታይዘራት ናኹም ዝከፍለኩም 45 በ55 ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ሕጽብ ዝበለ ብዝ እዩ so good for educational ንሽ ማለት ንኤዱኬሽን ምክንያቱ ንውሕ ዝበለ long term ዝኾነ ቪዲዮ ስለዝሰርሑ long form content ስለዝሰርሑ እዚ ታይ ኤዱኬሽን ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ካልኣይ ጽባሕ ዝምሃር መጽ ይኽሪ እዩ ድሕር ጽባሕ ኮምታት ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ማለት እዩ ዩቲዩብ ወርክስ ንኣብነት ታይሎ መስለኩም ኣብ ኤዱኬሽናል ቱቶሪያል ዝኾኑ ነክ ቴክ ዝኾነ ነገር ኒው ስታይል ዝኾነ ነገር አናሊሲስ ሪአክሽን ቪዲዮ ኢንተርቴይንመንት ዚኦም ብጣዕሚ ፐርፎርም ዝገብሩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሃይ አፒታይት ሎ ኣብነት ኮንቴንት ትግርኛ አምሓርኛ አፋን ኦሮሞ ዚ ብዙሕ ተመልካት ሎ ሶ ቡ መሰረት ገይሩ ስለዝኽፈል ማለት እዩ ስትሮንግ ሰርች ትራፊክ ማለት እዚኦም ኩሉ ግዜ ሰርች ዝግበሩ እንታይ እዮም ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ሰርች ዝግበርሎ ናይ ባዕሉ ሎ በተለይ ኤዱኬሽን አንተ ኮይኑ ማለት ስለዚ ኣብ ጎግል ናብነት መብዛሕትኡ ግዜ ሰርች ዝግበር how to ዝበሃል how to fix tutorial review music news highlight ናብነት ፉትቦል ተኮይኑ highlight ማለት ፉትቦል highlight ፉትቦል a versus ኢልካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ አላዚ እንታይ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ስትሮንግ ሰርች ዲዮ ሶ ስትሮንግ ሰርች ቤዝ ትራፊክ ዝኾኑ ማለት ሶ ኤዱኬሽን በጣም ሓሪፍ ይዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ስለዝኾነ ማለት እዩ ሶ ቲ ዲስአድቫንቴጅ ከንታ እዩ ስለዚ በጣም ሃርደር ቱ ግሮው እዩ ሓደ ሃርደር ቱ ግሮው ማለት 1000 ሰብስክራይበር ንምርካብን ፕላስ እንደገና 4000 ዋች አወር ንምርካብን በጣም ልፋዓት ይወስድ እዩ ካላ ኤዲቲንግ ባዕርሱ ማለት እዩ ኤዲት ምግባር በጣም ጊዜ ይወስደካ እዩ ተልጃው ጀማሩ ዝኾን ካሉ ብዙሕ አታው ዘለካስ ቆጽርካ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእልካ
سو كالاي تمنيل مسرحو بلانينغو نامنت فول غزي خان دحر يوتيوب سرحت كونكا كاب سونس كا سنبت زولو سرحتي بلان غيركا معزخا فيديو بروديوس تغبر معزخا اديت تغبر معزخا تمنيل سرح معزخا كونتنت بروديوس تغبر زيوم كلهم مالتي سلازي بتاع مور ايديتين مور بلانينغ يدليكا ماتي سمارت مخان يدليكا لوزي كالاي እንደገና الجوريزم ريوارد مغار تغبر consistency type and quality كله كانوا يا more quantity أنا مزحتي أو جمار quantity إزدلي أزول بس هي produce جبرني كا بس فيديوهات produce ناقوركا that much quality ونزور ده يكون خون زوجبو جن نياتو quality through process مهارها through progress مهارت خليها أزول ناتي مرسي quality بحر جزء perfect نتسيد خلين through process جر gradually يختم مهارت خلين hard دوز جورو دوس مالك كاري سلو ابلود سبيد مالت سلو ابلود مالت بتر انترنت يدليكاي بتعمي انترنت يدليكاي سلازي ابلود كتجبر كلها لونج فيديو بتلي سلو كغبركا خلي اكسبنسيف وني انترنت سلازي لا مالتي حد نسو يتزغم نا انترنت و نياسو كتصنقلها غزيو سدكا بسري عبيزو نوحت فيديوهات 2 ساعات 6 ساعات زلوم ساعات تصنقلها نا 6 ساعات قمتات مالت higher competition many Ethiopian creators now really daily content ግን even high competition ያህል ይምበር ኣብዚ በደንብ ከንርዳዝ ግበና high competition ሎ everywhere ግን ዩቲዩብ በጣም ሰፊ ፕላትፎርም ሰፊ 2.6 ሚሊዮን እንትን ሎ ዩቲዩብ ማለት ክሬተራት ሎ 2.6 ሚሊዮን ቢሊዮን ማለት ግን ኢንዳስትሪሱ በጣም ሰፊ ስለዝሆነ ስለዚህ ንስኻ ታይምጓሪ ወጥር ከም ስራሕ ጥራሕ ዘድልየካ so high competition even ያለው ማለት so monetization require ቅድም ጽገለጽ ቆይ 1000 subscriber 4000 subscriber የድልየካ ማለት so እዚህ ንሙላ አንተ የድልየካ ጻዕር የድልየካ እዩ every day ታይገድ ተድልየካ ማለት ስራሕ ትሰር so which one is best እንተ አይን ይዝሓሸ in my opinion كماي أنا خمس ردو بخلت عينت وكعب سلست عينت كأربع خليه هذا يوتيوب بيست يو نمنتاي نوح فيديو نخسره كهل اي ستيبل زخانه مالت زي قرارص اتاو كلي كانت وينو يوتيوب از بيست خال اي نامنت تاينو نخينا مالت ምክንያቱም ታዩ ከመ ይዝብል ተወይኑ ኦፈር ሪል ሞኔታይዜሽን ይዘካ ፓሲቭ ኢንካም ዩ ሃየር ሲፒኤም ለዎ በደም ንረዳ ሞር ኢንካም ስትሪም ሎ አታው ዘለው ግሎባል ኦዲየንስ ካ ሪች ዩ እዚ ሓደ ቤስ ገብሮ ማ ቲክቶክ ቤስ ገብሮ ደሞ ሓደ ቤስ ገብሮ ካ ግሮዝ በሓደ ጊዜ ክትመጥቅ ትኸለኻ አንተ ቪዲዮ ቢልካስ 30000 ሰብ ክሪልካ ከልዩ ቤስ ግሮዝ በጣም ይሄ ግን ታይሎ ጸገሙ አታዊኻ ግን ዜሮ ይዚ በተለይ በና ኢትዮጵያ ቲክቶክ እንተገርካዮ አታዊኻ ዜሮ ብራንድ እንተዘ ሰራኻ ማስታወቂያ እንተዘ ሰራኻ ናይ ካሊ ዜሮ ይዝገብረካ ማለት even if በጣም ካብና ዩቲዩብ ፋስተሪ ተመልካቲኻ ፋስተሪ ፈለው ዝገብረካ በጣም ብዙሕ ይባሓደ ግዜ በሓደ ወርሕስ ብዙሕ ነገር ክትኸድ ትኸዲኻ ማለት ሶ ብዙሕ ፎሎወር ተኸትል ትኸዲኻ ዝኾነ ብራንድ ዲል ክትገብር ትኸዲኻ ብዙሕ ፎሎወር ምስ መጸልካ ሶ እዚ ግን በዋናነት ግን ቤስ ስትራቴጂ ድሎ እንትኮይና ሓደ በሓፂር ከተዓቢ እንተደለኻ ቲክቶክ ምጥቃም እዩ ምክንያቱ ቲክቶክ ናምታይ ጠምለዎ ቲክቶክ በደንብ ምስዓበኻ ናው ዩቲዩብ ክትመጽ ከለኻ በጣም ቀሊል እዩ ምክንያቱ ተፈላጥነት ሕደርካ ኣለኻ ማለት እዩ ሶ ትቤስ ንብሎ ሓደ ቤስ ንብሎ እንታይ እዩ በደንብ ክንሪኦ ዝግበና ኣብ ቲክቶክ መጀመሪያ በተለይ ጀማርት ሆንካ ኣብ ቲክቶክ ትነጥፍ ለካ ተወሰነ ወይ ከዓ ሳይመልተስሊ ኩልቲኦም በሓባር ትጥቀመሎም ለካ ማለት ኩልቲኦም በሓባር ተጠቂምካሎም ቤስት ክመጽካ እዩ ስለዚህ ስለዘዳመጽኩም ብጣዕሚ ዘመስክን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ካ ሳብስክራይብ ግበሩ ፕሊዝ ሓግዙኒ ሳብስክራይብ ምግባር ሰናይ ቅንዕ ክኾነልኩም ምነ ቀጽላ ዘላ ቪድዮ ካ ተመልከቱ ቻው ደሓንኩኑ ኩሉ ናው